ସବୁବେଳେ ସାହସ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ। ଅପମାନ ଗାଳି ଅଭିଯୋଗ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ତ ସେମିତି ବି ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ମଣିଷ ଅଟୁ। ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଜାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ ବଟନ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରତ ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 29 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ବୈଶାଖ ମାସ 16 ଦିନ, ମଙ୍ଗଳବାର, ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ଯାହା ରାତ୍ରି 7:08 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟା ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆଜି କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ରାତ୍ରି 8:07 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 5:21 ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅପରାହ୍ନ 6:03। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି, ଯାହା ଉତ୍ତର ଦିଗେ ରାତ୍ରି 7:10 ପରେ ଯୁଗ୍ନି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରହିବ। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର 3 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ରାତ୍ରି 7:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ, ଯାହା ରାତ୍ରି 8:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ପୁଣି 1 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଫଳ ରହୁଛି, ଯାହାକି ପଶୁହାନି, ବଂଶହାନି ଏବଂ କୃଷିହାନି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ବୋଇତ କଖାରୁ, ତତ୍ସହିତ ପୁଟୁଳ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣ ଧର୍ମକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୂଜା ଓ ଉପବାସ କରିବେ, ଯାହା କରିଲେ ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ ତଥା ଚନ୍ଦ୍ରଦଶାରୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 6:55 ରୁ ଦିବା 8:28 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାର ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 12:41 ରୁ ଦିବା 2:15 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 2:57 ରୁ ଦିବା 4:33 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 9:12 ରୁ ଦିବା 10:04 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 4:34 ରୁ ଅପରାହ୍ନ 5:01 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:52 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ସାହସର ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଜଣେ ଦୃଢ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କମ୍ପିଟିସନ କିମ୍ବା ଖେଳ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ତେବେ କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆପଣ ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେବେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସହିତ ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅର୍ଥ ଆଜି ଖରାପ ଯୁଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଦିନ ରହିଛି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କାହାକୁ ଯଦି ଅର୍ଥ ଦେଇଥିବେ ତାହା ଆଜି ରିଟର୍ନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୃଢତା ସହକାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ବଢିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ଥିରତା ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏହା ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ। ତେବେ ନୂତନ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିବା ସହିତ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଧୀର ଏବଂ ସ୍ଥିର ସହକାରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଅନେକ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆହୁରି ବଢି ଦେଇପାରେ, ଯାହାକି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଏଲାର୍ଜି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଯାହାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥିବ। ତେବେ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 30% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଯୁଗ ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତା ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହାକି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ବା ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସହିତ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହାକି ବୁଲିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ତାହାର ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ
ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ ଦବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀର ସ୍ଥିର କରି ପାରିଲେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣ ସଫଳତା ରହିବେ। ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ହେବ, ଯାହାକି ମାନସିକ ଚାପ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଆପଣ ଅକୁହା କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଆଣିଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇନପାରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହୋଇନପାରେ। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତର୍କତା ସହିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଧାର ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଧାର ଉଧାର ନଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ବନେଇବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଆଜି ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ଆପଣ ଗୁଲାପୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ତତ୍ସହିତ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବା ଭାରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ସିଂହ ରାଶି ଗତି କରିବେ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯଦି ସ୍ଥିର ନ ରହୁଛି, ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଯୋଗ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଜାହିର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ନୂତନ ପାଇଁ ଆଜି ଆଗଭର ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିରତା ବା କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପାରେ କିଛି କଟୁ କଥା ନେଇ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଛି, ବସିକରି ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାର ଚିନ୍ତିତ ଜନକ ରହୁଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ବହନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ଅତି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରହମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛି। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ କରିବେ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଦେଖି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ
आपण को प्रशंसा करि पारंती। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे जो माने कार्य करछंती आपणकर कार्य दक्षता समाज रे परिप्रकाश होई पारे, जहाँकि मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवार पूर्ण सुयोग रहउची। तेबे कन्या राशि व्यक्ति छात्र छात्री माने इंटरव्यू एग्जाम दउथले आपण निश्चित सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण सुयोग रहउची। आज कन्या राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे जो माने जड़ित अछंती आज हस खुशी उल्लास रे दिन कटिबो, तत्सहित नूतन प्रेम पई आज भाग्य आपणकर साथ देउची। आज कन्या राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क भल रहिबो, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पडुची। आज कन्या राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुयोग रहउची। तेनु नूतन व्यापार वाणिज्य पई निष्पत्ति नबा पई पूर्ण सुपयोग परिस्थिति बनउची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पडुची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 3, भाग्य रंग आपण हळदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी प्रत्येक कार्य सकारात्मक भावना सहकारे कार्य करंतु, देखिबे समस्त कार्य आपण सफलता पाइबे। दैनंदिन कार्य रे आपणकर कार्य निश्चित हस उल्लास रे हेबो, तत्सहित ऑफिस जनित कार्य रे तुला राशि व्यक्ति निश्चित आपण प्रशंसा पाइबार आनंद पूर्ण जुग रहउची। आज तुला राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर भाग्य साथ देउची, जहा कि आपण प्रत्येक कार्य कौशल देखि अन्य माने हस खुशी बा आपण को प्रशंसा करि पारंती। तेबे शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज उत्तम जुग परिस्थिति बनउची, जहा आपण इंटरव्यू एग्जाम दउथले सक्सेसफुल होबार अनेक चांस रहउची। आज तुला राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती सेमानकर आज मधुर संपर्क देखा देबो, जहा आपण को भाग्य चक्र जना पड़ुची। उच्च कथावार्ता सहित आज जो माने नूतन प्रेम पाई किछि आगभर रखछंती निश्चित भाग्य आपणकर साथ देई पारे। आज तुला राशि व्यक्ति जहा कि आपणकर व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ पाइबे, जहा आपणकर राशि चक्र जना पड़ुची। तेनु तुला राशि व्यक्ति आज नूतन व्यापार वाणिज्य पाई निष्पत्ति नै पारंती, तत्सहित आज अर्थजनित कारोबार पूर्व करिथिबा परिश्रम मध्य सफलता अर्थात फल प्राप्त होबार अनेक चांस रहउची। आज तुला राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य कौनसी समस्या रहिबो नाही, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 5, भाग्य रंग आपणकर कमला रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को निश्चित ध्यान पूर्वक कार्य करिबा को पड़िबो। कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजको दूरता अवलंबन करंतु, कारण आज आपण को राशि रे घात चंद्र युक्त रहुची, तेनु एहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिची बिछा राशि व्यक्तिंकर। आज बिछा राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे भल प्रदर्शन करिवार भाग्य आपण को साथ देउ नाही, तेनु एहा प्रति ध्यान दबा सहित चाकरी क्षेत्र रे बिछा राशि व्यक्ति निजर कार्य त्रुटि होई पारे, तेनु एहा प्रति सचेतन रहिले आपणक पई भल हेबो। तेबे बिछा राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर अस्थिरता आडको अग्रगति करूची, तेणु यह प्रति ध्यान दे कार्य करंतु। तेबे शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ा पढ़ी रे एकाग्रता सहकारे कार्य करंतु, जहा आपणको पई भल हेबो। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज आपण प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती निश्चित आज टिके सावधान रुहंतु, कटु कथा कहंतु नाही, आवश्यक स्थले चुप रुहंतु, जहा आपणको पई भल हेबो। बिछा राशि व्यक्ति आज पारिवारिक संपर्क अस्थिरता आडकू देखा देई पारे, किछि भूल बुझामणा जुगु निज भितरे जहा कि किछि कलह जुक्ति तर्क आडकू कथावार्ता जाई पारे। आज बिछा राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण निश्चित सावधान रुहंतु। आज काहाकू अर्थ धार उधार दियंतु नाही किबा आनंतु नाही, जहा आपनको पई भल हेबो। तेबे व्यापार वाणिज्य रे निश्चित योजना प्रस्तुत करंतु एवं सचेतन सहकारे कार्य करंतु। कोनोसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। परवर्ती स्टेप रे आपण जदि रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करूचंती महंगा पड़ी पारे। एबे बिछा राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत चिंता बढ़ी पारे, विशेष करी गाड़ी परिचालना करुथिबा समय निश्चित सचेतन रहिबार आवश्यकता रहिछि। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 7,
भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 25% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनुराशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। धनुराशि व्यक्ति आज दिनटी आपनको अनेक बाधा विघ्न सहकारे कार्य करने को पड़ो जहाँकि निजर कार्य त्रुटि आसो अभ्यासगत कार्य आपको भारी कष्ट दे पारे मनरे अशांति रही पारे धनुराशि व्यक्ति। तेणु धनुराशि व्यक्ति निजर बाधा विघ्न सामना करी प्रत्येक कार्य दृढ़ सहकारे करंतु देखिबे शेष में आपण निश्चित सफलता पाइबे। आज धनुराशि व्यक्ति चाकरी क्षेत्र में कार्य करुले मन को स्थिर रखी कार्य करंतु आवश्यक स्थले किछि रेस्ट नहीं पुणी कार्य करंतु देखिबे आपनकर कार्य निश्चित सफलता एवं स्थिर रहिबो। धनुराशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में भाग्य ग्रह आपनकर निम्नगामी रहउची तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ा पढ़ी रे अवहेला करि पारंती एहा प्रति सचेतन रहिबार आवश्यकता रहिछि। आज धनुराशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती निजर संपर्क को भलो रखिबा पई चेष्टा करंतु कौनसी जुक्ति तर्क कलह ठारू आपण दूरता अवलंबन करिले आपनको पई भलो हेबो। आवश्यक स्थले चुप रहंतु आपनकर प्रेम संपर्क भलो रहिबो। तबे नूतन प्रेम किछि कथावार्ता पई आदु आज भलो जुग होई न पारे धनुराशि व्यक्तिंकर। आज धनुराशि व्यक्तिंकर प्रेम संबंध सहित पारिवारिक संबंध भलो रखिबा पई चेष्टा करंतु जहा आपनको पई भलो हेबो। तबे धनुराशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य जो माने करूचंती निश्चित निजर अर्थजनित क्षेत्र में आपण सावधान रुहंतु। आज आर्थिक परिस्थिति आपणकर भाग्य साथ देउ नाही तेणु कौनसी सीमा उल्लंघन करी व्यापार वाणिज्य करंतु नाही जहा आपणको पई भलो हेबो। तेबे धार उधार ठारू आज दूरता अवलंबन करंतु जहा आपणको पई भलो हेबो। तेबे धनुराशि व्यक्ति पूर्वरु जदि आपणकर स्वास्थ्य समस्या किछि थिबो ताहा पई आपण आज चिंता आहुरी अधिक बढ़ी जाई पारे जहा आपणको भाग्य चक्र जणा पड़ुछि। आज धनुराशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 9 भाग्य रंग आपण सुनेली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 50% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य शुभ फल जुग रहुची गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई आपणकर अनेक शुभ जुग परिस्थिति बनौछि जहा आपणको भाग्य चक्र जणा पड़ुछि। आज मकर राशि व्यक्ति विशेष करी निजर कार्य क्षेत्र रे आपण अत्यधिक चाप सत्ते मध्य कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता रहुछि जहा कि कौनसी कष्ट आपणको आदु जणा पड़िबो नाही मकर राशि व्यक्तिंकर। आज मकर राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपण सफलता पाइबा सहित चाकरी क्षेत्र रे आपणकर कार्य कौशल देखि उपरस्तर कर्मचारी आपनको प्रशंसा करिवार पूर्ण जुग रहुछि। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दबदबा बढ़िबो तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर जदि आज इंटरव्यू एग्जाम थिबो सेथरे अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती सेमानक पई आज उत्साहर दिन तत्सहित मकर राशि व्यक्ति आज नूतन प्रेम पई पूर्ण शुभ जुग रहुछि जहा आपणक भाग्य चक्र जणा पड़ुछि। आज मकर राशि व्यक्ति जहा के पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणकर भाग्य पूर्ण शुभ जुग रहुछि जहा के समस्तक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्ति आर्थिक स्थिति रे देखिले अर्थजनित कौनसी समस्या रहिबो नाही। पूर्वरु जदि किछि अर्थजनित समस्या थिबो ताहा आज समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज मकर राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे निश्चित भाग्य आपणकर शुभ जुग परिस्थिति बनौछि नूतन व्यापार वाणिज्य पई भाग्य साथ देउछि। आज मकर राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वरु जदि आपणकर किछि स्वास्थ्य समस्या विशेष करी मुंड बिंधा जनित समस्या थिबो आज ताहार समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 2 भाग्य रंग आपण धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिंक विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य पूर्ण शुभ जुग स्थिति रे बनौछि निजर लक्ष्य स्थले आज पहुंचीबार पूर्ण शुभ जुग बनौछि तत्सहित आज कुंभ राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपण अनेक प्रकार सुख प्राप्त करिवे। पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य आज निश्चित संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो। आज कुंभ राशि व्यक्ति चाकरी संबंधी कार्य करुथले
निश्चित उत्साह सहकारे करिवे। तत्सहित आपणकर कार्य कौशल समस्तंकु एक दृष्टि आकर्षण करेइबो एवं प्रशंसा पाइबार आपण योग्य बनि जाई पारंती। आज कुंभ राशि व्यक्ति चाकरी क्षेत्र रे जहा कि इंटरव्यू एग्जाम थिले शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई पूर्ण शुभ जुग परिस्थिति बनौछि। तत्सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कुंभ राशि व्यक्ति कार्य करुतले आपणकर भाग्य पूर्ण शुभ जुग परिस्थिति बनौछि जहा कि प्रतिष्ठा लाभ मान सम्मान बढ़िबार अनेक चांस रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती सेमानक पई आज मधुर संपर्क वार्तालाप सहित अनेक भाग्य आपनको साथ दउछि। आज नूतन प्रेम वार्तालाप करिबा पई भाग्य साथ देउछि कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहा कि पारिवारिक संपर्क भल रहिबो निज भितरे मधुर संपर्क सहित परिवार वर्गक सहित हस खुशी रे दिनटी कटिबार सुजोग देई पारे। आज कुंभ राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे भाग्य पूर्ण शुभ जुग रहुछि। अर्थ संचय करिबार ग्रह माने आपनकु साथ देउछि। पूर्वरु करिथिबा परिश्रमर फल प्राप्त करिबार अनेक चांस रहुछि कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज कुंभ राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य पई उत्तम जुग परिस्थिति बनौछि जहा कि नूतन व्यापार वाणिज्य पई शुभ जुग परिस्थिति बनौछि जहा कि आपण जेकोनोसी निष्पत्ति नवा पई ग्रह माने आपनको संपूर्ण साथ देउछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 4 भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिंक विषय। मीन राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण शांत भाव रे करंतु। कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा ठारू दूरता अवलंबन करंतु। आज मीन राशि व्यक्तिंकर कार्य चाप बढ़िबो। अतिरिक्त कार्य आपण हाथ को नियंतु नाही जहा परवर्ती स्टेप रे आपनको भारी महंगा पड़ी पारे एवं मानसिक स्तर रे अस्थिरता दे कार्य करिवे एवं मन भल रहिबो नाही। एहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। मन को स्थिर रखिबा पय मीन राशि व्यक्ति आध्यात्मिक सहित जड़ित हुंतु योग करंतु किंबा प्रवचन शुणंतु देखिबे मन आपनकर स्थिरता आडको अग्रगति करिवो। मीन राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य निम्नगामी रहुछि। तेबे राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र जो माने जड़ित अछंती निश्चित आपण ध्यान दे प्रत्येक कार्य करंतु। आज कार्य को यदि दूरता अवलंबन करिवे ताहा आपनको पय लाभदायक हेबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर प्रेम संबंध रे निजर जीवन साथी सहित आज खुला कथबार्ता करंतु किंतु कौनसी कटु कथा युक्त करंतु नाही जहा परवर्ती स्टेप रे भूल बुझामणा होई आपनक संपर्क रे फाट पड़ी पारे। तेणु यहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि मीन राशि व्यक्ति। आज मीन राशि व्यक्ति जहा कि आपनकर पारिवारिक संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। भूल बुझामणा थिले ताहा समाधान बसी करी समाधान करिले ताहा आपनको लाभदायक हेबो। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आपण निश्चित टिके सीमित रखंतु जहा आपनको पई लाभदायक हेबो। कौनसी अर्थजनित निष्पत्ति आज नियंतु नाही कारण आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि। तेणु यहा प्रति मीन राशि व्यक्ति सावधान रहिबा सहित आज अर्थजनित धार उधार करंतु नाही किंबा दियंतु नाही ताहा आपणक पई लाभदायक हेबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य निश्चित अस्थिरता आडको अग्रगति करि पारे किंबा हठात स्वास्थ्य जंत्रणा भितरे आपण छटपट होई पारंती। तेणु यहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि मीन राशि व्यक्तिंकर। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 6 भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण 40% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।